Thomas Alva itu balapan. Kita bukain yuk. Ini apa ini? Dari sini. Bawahnya. Book open. Wow, it's small. It's small. Wow, it's cool. Udah berian na. Pas buat sama itu sih depan. And the walk in the wall. Itu pasarnya gimana? Wah, stiker. Dapat ya. Wih, karena buat asik mas, gitu. Aduh, jangan kayak gini. Thomas Mulan, Thomas the Winner. Kayak Thomas bersih. Anak.